Kalian berbahagia ada di rumah Tuhan. We are so glad that we have you in our midst, Kami berbahagia ada kalian di tengah kita. and we are so glad that we have, more important, the Lord and the Spirit of God Dan terlebih lagi in kami our berbahagia midst. ada Tuhan dan juga Roh dari Tuhan ada di tengah-tengah kita. So I want you to be very close to me so that Oke. if I fall, you can hold me. Oke. Today we are, in the next about 30 minutes, I want to talk about anticipate, atmosphere, articulate. Dan dalam There's 3 A's. 30 menit ke depan kita akan berbicara tentang antisipasi, atmosfer dan juga You can artikulasi. show the PowerPoint presentation. It's already there. The 71, I think, it's on the desktop. So we will be talking about these 3 A's. Dan kita akan berbicara tentang Ya. ketiga A ini. Okay, so this is talk actually when we want to receive the promise of God. Who wants to receive the promise of God? Siapa dari kita yang ingin untuk mendapat janji Tuhan? Who doesn't want it? Who doesn't want any promise of God to be fulfilled in our life? Ada nggak dari kita yang tidak ingin agar janji Tuhan itu terpenuhi dalam hidup So kita? everybody wants, if we want to, we know that we need to receive the promise of the Lord, but sometimes we don't receive it, right? Dan kita tahu bahwa kita membutuhkan janji Tuhan, tapi terkadang kita tidak menerimanya. We haven't seen it for years. Ada beberapa dari kita yang tidak melihat janji Tuhan itu terpenuhi We selama haven't beberapa tahun. seen it for many years. Selama beberapa tahun. And sometimes we lose hope. Dan kadang-kadang kita hilang harapan. So this morning, you want to talk about this, the anticipate, the atmosphere, and the articulate. Jadi hari ini kita ingin untuk mendengarkan bagaimana cara kita menerima janji Tuhan dan mengartikulasinya. We want to see it from a different angle. Dan kita mau melihatnya dari perspektif yang berbeda. Yeah. You know that the Word of God is like a diamond Dan firman Tuhan itu seperti berlian with many facets. dengan beberapa sisi yang berbeda. So you can see it from different facets, Jadi kita bisa melihatnya dari beberapa sisi. how to receive the promise of the Lord. Bagaimana kita menerima firman Tuhan, Uh, janji Tuhan. we know that to receive the promise of the Lord, we have to pray, we have to wait upon the Lord, we have to have faith, and so on. Dan kita tahu bahwa untuk menerima janji Tuhan kita harus berdoa. That's Kita all harus, true. ya, That's all true. That's semua all itu the- adalah benar. But we want to see from a different angle, from a different facet. Tapi kita ingin untuk melihatnya dari sisi yang berbeda. Because Ephesians 3:10-12 said, this is so God's multifaceted wisdom may now be made known through the church to the rulers and authorities in the heavens. Karena dari Efesus 3 ayat 10 sampai 12 ada tertulis bahwa inilah berbagai sisi dari hikmat dari Tuhan yang sekarang sudah diberitahukan kepada gerejanya dan juga kepada penguasa-penguasa di langit. So even the word of God here talk about the multifacet. Jadi bahkan firman Tuhan di sini berbicara tentang beberapa sisi. Who celebrate Mother's Day last week? Siapa yang minggu lalu kita merayakan Hari Ibu? And of course, many of you, all the mothers will receive a diamond, right? Diamond ring or diamond earring or pendant or necklace or whatever Dan from diamond, right? Mungkin ada beberapa dari ibu juga yang mendapatkan berlian-berlian tersebut. Especially here in IFGF Houston. So everybody receive diamonds, ring, diamonds, pendant, diamonds, earring from their husbands Dan mungkin di IFGF Houston or juga from their children probably. banyak yang mendapatkan berlian, dari keluarga-keluarga mereka, dari suami atau anak-anak mereka. If not, if you haven't received, maybe it's still coming. Dan kalau still engkau belum coming. mendapatkannya, mungkin itu akan datang dalam It waktu will yang come by. dekat. It will come.
If you have Dia this, akan datang. the three things that I'm talking here, you have to anticipate, you have the atmosphere, you have to articulate. Kalau engkau So we will talk about Kalau that. engkau mempunyai 3A ini, engkau mungkin akan mendapatkannya. Antisipasi, So if atmosfer, you dan artikulasi. want your diamond and Jadi- it hasn't been delivered, Jadi kalau engkau menginginkan berlian itu dan engkau belum mendapatkannya, so you have to learn about these three things maka engkau harus belajar tentang 3A ini. because the word of God is a multifaceted. Karena firman Tuhan itu ada dari berbagai sisi. Ephesians 3:10, 12. Efesus 3 ayat 10. Multifaceted. Berbagai sisi. Multifaceted of a diamond. Berbagai sisi dari berlian. One day I bought a diamond for my daughter-in-law Satu hari saya membeli berlian untuk menantu saya di Israel. And then when I came to that, they talk about the multifaceted diamond, and they talk here the number of facets is exactly the same for all the diamonds everywhere in this company. Jadi, So they have a specific number of facets. Jadi setiap berlian itu mempunyai jumlah sisi yang sama. Every diamond that is produced by that company, Semua berlian yang dibuat oleh perusahaan ini, whether it's big or small, baik itu besar ataupun kecil, is always has the same number of facets. mempunyai jumlah sisi That's yang like sama. the footprints, the signature of that company. Dan itu adalah suatu The Word of God has keunikan dari multifaceted wisdom also. The Word of God has multifaceted wisdom. firman Tuhan itu mempunyai kebijaksanaan dari berbagai sisi. Back to the when you pray for work, for job, Ketika engkau berdoa untuk pekerjaan, you pray for the young people pray for husband or wives Atau or mungkin anak girlfriend, muda. boyfriend. berdoa untuk pasangan mereka, You pray for to be healed from your sickness. kau berdoa untuk disembuhkan dari penyakit. So we know this verse. The next slide, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Dan kita tahu dari firman ini, Yeremia 29 ayat 11, bahwa aku tahu rencana yang kupunya untuk engkau, demikianlah firman Tuhan, rencana untuk membuat engkau diberkati dan tidak untuk menyakitimu, rencana untuk memberikan engkau harapan dan masa depan yang baik. Who believes that the Lord has a plan to prosper you and not to harm you? Siapa dari kita yang percaya bahwa Tuhan itu mempunyai We believe, right? rencana yang baik untuk kita? God's plan to give you hope and future. Bahwa itu adalah suatu rencana dari Tuhan untuk memberikan kita masa depan yang baik. But oftentimes, it doesn't happen like that. Tapi berkali-kali itu mungkin kita tidak merasakannya. We believe because pastor already teach us. Kita percaya mungkin karena apa yang believe kita dengar dari On pastor. every word of God. Dan kita mungkin kita percaya setiap kata-kata dari firman Tuhan. Every word of God Setiap kata dari firman Tuhan is God's breath. adalah nafas dari Tuhan. It's God's breath. Adalah nafas dari Tuhan. Even everything can pass away, Bahkan segala sesuatu but akan my word lewat. will not pass away. Tapi Even firman Tuhan tidak akan pernah lewat. tittle or comma or any dot, it will be forever the same. Bahkan titik atau koma itu akan selalu sama selamanya. I know the plans I have for you, but why it doesn't happen? Karena kita mungkin mendengar bahwa kita tahu rencana Tuhan itu baik, tapi kenapa kita tidak mengalaminya? We want to learn about the first A. Dan hari ini kita mau belajar So, tentang A yang Today pertama. we just want you to remember if this is my last sermon, for instance, this is my last sermon. Jika ini adalah You suatu can forget khotbah saya yang terakhir, everything, but just remember the 3 A's, engkau bisa melupakan semuanya, tapi ingatlah 3A and ini. you will be prosperous. Dan engkau akan jadi sukses. You will be prosperous your whole life. You will be successful. Sukses dalam hidup kita. You have a joy, Engkau akan mempunyai full of sukacita, blessing, berkat, confidence, percaya diri. because you anticipate. Karena kita We learn about the first A.
mengantisipasi. have to be fast now. Anticipate. This is what you need to do when you wait upon the Lord, when you wait upon the promise. You need Antisipasi to adalah anticipate. Antisipasi adalah sesuatu yang harus kita lakukan What is ketika kita menunggu firman Tuhan. Repeat after me. Anticipate. Mari kita ulang Anticipate. antisipasi. Yeah, remember that. The first A, anticipate. Mark 5:22 said, Jairus, one of the synagogue rulers, came there. Seeing Jesus, he fell at his feet and pleaded earnestly with him. Markus 5 ayat 22, Yairus adalah satu orang dari pemimpin dari sinagog yang datang ke sana. Melihat Tuhan Yesus, dia tunduk di bawah kaki Tuhan Yesus dan meminta dengan sungguh kepada Tuhan Yesus. My little daughter is dying. Please come and put your hands on her so that she will be healed and live. So Jesus went with him. Anak perempuan saya sedang sekarat. Datanglah dan berdoalah untuk dia agar dia bisa disembuhkan dan hidup. So this is the first anticipation that we need to do. When we ask for bread, you have to bring your bread basket, right? Jadi inilah When you pray for bread, you have to bring your bread basket. Jadi inilah yang harus kita lakukan. Ketika kita berdoa untuk roti, maka kita harus bawa tempat untuk roti tersebut. I give an example. For instance, we're at home, yeah, and someone ring on the bell. A little boy, ring the bell, and just ring and then go. So when you open the door, dan saya memberikan suatu ilustrasi ketika ada satu orang anak laki-laki, dia datang ke suatu rumah dan dia hanya mengebel rumah tersebut dan dia langsung pergi. When we open the door, the boy already left. Ketika pintu dibuka, anak ini sudah pergi. So what does that tell us? Jadi apakah yang That boy ring the bell without anticipation, right? itu artinya bahwa Actually, anak itu just like say, have a good day. mengebel tanpa suatu antisipasi. How are you going to do? What are you doing? But how are you? Dan But we just leave. anak ini tidak bertanya apa kabar dan lain-lain, tapi anak ini hanya mengebel dan pergi. If you say to someone, how you doing, and then just leave, it's like that boy that rings the bell and then left also. Ya, itu seperti kita mengatakan kepada orang lain apa kabar lalu kita pergi tanpa There is no mengharapkan jawaban. anticipation. Tidak mengantisipasi. When you pray for bread, you have to bring your bread basket, right? Kalau engkau You berdoa, anticipate. Kalau- You need to anticipate. kalau engkau berdoa untuk roti, engkau harus membawa tempat untuk roti. If you pray for something and then it's impossible, but I will pray anyway. Your prayer will be futile. Kalau engkau berdoa kemudian engkau berkata, oh itu tidak mungkin, saya hanya akan berdoa saja. Because there Maka is doa itu tidak no berguna. anticipation. There is no first A. There is no anticipation. Karena tidak ada suatu antisipasi. I've been married for 10 years without kids, without child. Saya sudah menikah selama 10 tahun tanpa mempunyai anak. And then you keep saying that, pray. Dan kau tetap berkata, oh, mari berdoa dan berdoa. Okay, and then I will pray also. Okay, because Jeffon asked me to pray, I will pray. Dan saya berkata, oh saya akan berdoa karena Jeffon meminta saya untuk berdoa. Because Michelle asked me to pray, I will pray. Karena Michelle meminta saya untuk But there is berdoa, no maka saya anticipation. berdoa. Tapi tidak ada suatu antisipasi. There is no anticipation. Tidak ada suatu antisipasi. This is the main factor of having your answer, of your prayer answered. Yang adalah suatu faktor untuk doa Anda terjawab. Jairus came to the Lord, Yairus datang kepada Tuhan, pleaded earnestly with him, kemudian meminta dengan sangat, minta dengan sangat kepada Tuhan. My little daughter is dying. Wah, anak perempuan saya I sedang cannot sekarat. accept my daughter is dying. Saya tidak mau menerima bahwa anak saya And sekarat. the Lord Dan Tuhan honored that menghormati. thought. Do you know doa that itu. the Lord will honor your faith? Tuhan menghormati iman kita.
the Lord will honor your anticipation. Tuhan menghormati antisipasi kita. So Jesus went with him. Jadi Tuhan pergi dengan dia. Anticipate. Antisipasi. To the one who hasn't received the promise, Pada dari kita yang belum menerima janji Tuhan, have you already done the first A? apakah kita sudah mengantisipasi? Have you already done the first A? Apakah kita mengantisipasi hal ini? So if you haven't done, let's learn it. Mari kita belajar. This is actually very simple, 3 A's. Ini- But actually you learn it for your whole life. Ini adalah suatu hal yang kita pelajari seumur hidup kita. Yeah. I pick up Haniel is here. They have been waiting for 19 years for Emma to come. Haniel yang ada berada di sini sudah menanti Berarti- selama 19 tahun untuk Emma. Probably during that 19 years, the level of faith probably also up and down. Mungkin level dari iman juga naik turun. But without anticipation, Tapi tanpa antisipasi, we cannot see the glory of God. kita tidak bisa melihat kemuliaan Tuhan. You know that John 11:40 said, Yohanes 11 ayat 40, 40, without, when we believe, ketika kita percaya, we can see the glory of the kita bisa Lord. melihat kemuliaan Tuhan. So when you don't believe, Kalau kita tidak percaya, when you pray without anticipation, dan kau berdoa tanpa antisipasi, then it will not happen. maka itu tidak akan terjadi. God was moved when the early church prayed earnestly for Peter in prison. In Acts 12:5, there was a story that Peter was put in jail by the officials. Di kisah para rasul ada cerita di mana Petrus ditaruh di dalam penjara dan Tuhan tergerak untuk membebaskan dia. Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Petrus ada di dalam penjara tapi gereja Tuhan berdoa dengan sangat untuk Petrus. I don't know if they pray with trusting God totally and with anticipation. Saya tidak tahu apakah mereka berdoa dengan suatu antisipasi dan percaya penuh kepada Because Tuhan. when Peter was coming out from jail and then he came to the prayer meeting where they pray, Karena ketika Petrus keluar dari penjara lalu dia datang ke tempat kemana orang-orang ini berdoa, they think that this is the ghost. mereka berpikir bahwa Petrus itu adalah suatu hantu. I'm Peter. Kephas, I'm Peter. Tapi I'm Petrus Kephas. berkata, saya adalah Kefas, saya adalah Petrus. I'm Simon Peter. Saya adalah Simon Petrus. They don't believe it. They think that it's probably a ghost. Orang-orang itu tidak percaya dan berpikir bahwa Petrus adalah And then hantu. there is a small girl, right? Open the door. What is the name of that girl? Do you know? Tapi ada seorang anak perempuan yang membuka pintu itu lalu untuk menyambut Petrus. Siapa Who knows the namanya? name? Rode. Siapa namanya? Rode. Anyone here with the name Rode? No, you don't have it. Mungkin kita ada dari kita yang bernama Rode. So Rode was the only one. Rode adalah satu-satunya. So the church was earnestly praying to God for him. Jadi gereja berdoa untuk Petrus dengan This sungguh. is the anticipation. Itu adalah suatu antisipasi. Hebrew 11:6 said, "Without faith it is impossible to please God, Ibrani 11 itu berkata, tanpa iman tidak mungkin untuk because kita, anyone who comes to him must believe that he exists and he rewards those who earnestly seek him." tanpa iman tidak mungkin kita menyenangkan hati Tuhan, karena untuk kita berdoa kita harus percaya kepada Tuhan. If you are a father and your son came to you, Kalau engkau adalah seorang bapa dan anakmu datang kepadamu, Dad, I need this money, but I don't think you can provide me. You are poor, right? tapi Pak saya membutuhkan uang ini, tapi saya tidak pikir bahwa engkau bisa memberikannya karena engkau miskin. What will be? How do you feel if like that? Apakah yang If engkau akan your rasakan sebagai kids bapak? doesn't believe that you can provide. Kalau anakmu tidak percaya bahwa engkau akan memberikan yang engkau minta. There's a funny story from my grandkids. She believes that I'm the super rich person. Dan cucu saya berpikir bahwa saya adalah orang yang paling kaya.
Uh, when we come to the Lord, we have to come with anticipation. Because Kalau- Hebrews 11:6 said, without faith it is impossible to please God. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan suatu antisipasi. Karena ada tertulis di Ibrani bahwa tanpa iman itu tidak mungkin untuk kita menyenangkan Okay, hati now Tuhan. let's think back. If you haven't got the promise of God in your life, Jadi kalau kita belum mendapat janji Tuhan di dalam hidup you kita, have been praying for many years, decades probably. dan kita udah berdoa selama bertahun-tahun, Do I lack anticipation? apakah kita mempunyai antisipasi? Do I lack anticipation? Apakah kita kurang antisipasi? Maybe I lack that. Nanti mungkin saya kurang I need to antisipasi. do that. Dan saya harus When I mempunyai pray, I will antisipasi. not pray like that boy, ring the bell and then leave. Ketika saya berdoa, saya tidak hanya akan seperti anak itu yang mengebel kemudian pergi. I don't say how are you doing, but then don't care. Saya tidak berkata apa kabar, tapi saya langsung pergi. We have to pray with anticipation. Kita harus berdoa dengan antisipasi. We have to pray earnestly. Kita harus berdoa dengan sungguh. Okay. The second A, A yang kedua, atmosphere. atmosfer. Atmosphere. What is that? What does it mean? Atmosphere. When you pray, when you waiting for the Lord to receive the promise, you need the atmosphere. Untuk kita berdoa dan menerima janji Tuhan, membutuhkan atmosfer. Revelation often precedes miracles. Suatu pewahyuan itu biasanya tiba sebelum mukjizat. Revelations comes at the right timing when the atmosphere is right to hear God's word. Pewahyuan datang pada waktu yang tepat ketika atmosfer itu dekat. So you need to dengan build the firman Tuhan. atmosphere. Maka kita harus pergi di mana atmosfer itu ada. We have to build the atmosphere. Kita harus membangun atmosfer. How do you build the atmosphere? Nah, bagaimana caranya kita membangun atmosfer? One example is when you worship, Ketika engkau menyembah, did you worship? Okay, Ephraim is again leading the worship. mungkin saya bisa Ephraim is again leading the worship. Efraim memimpin musik lagi. I don't feel like worshiping the Lord. Saya tidak ingin menyembah Tuhan lagi. But this verse, this word of God, revelation comes often precedes miracle, and revelation comes at the right timing when the atmosphere is right to hear God's word. Tapi firman ini berkata bahwa pewahyuan itu datang sebelum mukjizat. During worship, Ketika kita menyembah, you build the atmosphere. kau membangun atmosfer, You build the atmosphere. kau membangun atmosfer, You build your faith. dan kau membangun The word iman, of God comes. dan firman Tuhan datang, And the word of God comes, and then faith comes by hearing of the word of God, dan right? firman itu, iman itu datang karena pendengaran akan firman Tuhan. So the revelation comes at the right timing Jadi when the pewahyuan datang atmosphere is right. pada saat yang tepat ketika atmosfer itu tepat. So next time when Ephraim leads here, or Feli or whoever Jadi ketika leads here, Feli atau Efraim yang menyembah di sini, so make sure that you build the atmosphere. pastikanlah bahwa kita membangun Because when atmosfer. the atmosphere of God there, when the presence of God there, Karena ketika ada hadirat there Tuhan di is situ, miracle. Amen. maka mujizat Tuhan ada. Because the Lord says Karena firman Tuhan berkata, His presence is Bahwa- in the praise of His people. bahwa firman-Nya, His presence is in the Hadiratnya midst ada di tengah-tengah of the praises of His people. daripada pujian dan penyembahan dari umatnya. So during the praise, during worship, Maka You ketika build kita the menyembah, atmosphere. memuji, engkau membangun atmosfer. that is the second ingredients Dan itu to adalah receive the promise. faktor yang kedua untuk If you menerima want to firman Tuhan. receive your promise, Kalau engkau ingin menerima firman Tuhan, you need to master the second A. engkau juga harus menguasai hal yang kedua. If playing the keyboard or the music Kalau memainkan helps you keyboard to atau bring memainkan the musik, atmosphere of God, membantu untuk membangun atmosfer Tuhan, play that. maka engkau Spend silakan time with mainkan. the Lord. Spend Mainkan. time in your closet. Uh, Spend time in your closet praying, ya, worshiping the Lord di kamar kita silakan menyembah. in your quiet time.
di saat-saat teduh kita, in your quiet time, Saat teduh in kita. your prayer closet. Di kamar kita. So we want to bring the atmosphere. Kita mau membangun atmosfer tersebut. Because I've been coming to crusades and KKR, yeah, all the crusades. Saya datang kepada beberapa KKR. When the atmosphere of God is so thick, Ketika you can feel it. ketika atmosfer itu yang The dari glory Tuhan of itu God sangat terasa came, and miracle happens. dan mujizat Tuhan terjadi. And miracle happens, Mujizat terjadi and your promise will be delivered. dan janji Tuhan akan It is laksana. you remember the pool of Bethesda, Apakah kita ingat the miracle in kolam the renang di in Bethesda? the pool of Bethesda. Kolam di Bethesda. From time to time, the angel of the Lord came and shook the water. Suatu saat malaikat Tuhan datang dan kemudian menggoncangkan air di kolam Bethesda. Then the first one who came to the water will be healed. Dan yang pertama yang menyebur ke kolam itu akan disembuhkan. What does that tell us? Apakah yang There is itu an atmosphere, right? ceritakan pada kita ada suatu When the atmosfer. atmosphere of God Ketika come, suatu atmosfer dari Tuhan datang, when the Holy Spirit, when the angel of the Lord shook that pool. ketika malaikat Tuhan datang untuk menggoncangkan kolam itu, So this is the second A that you need to master. ini adalah A yang kedua yang harus kita kuasai. When you came here this morning, Ketika kita datang ke sini, probably you are not feeling to worship the Lord, right? mungkin kita tidak merasakan suasana hati yang ingin menyembah Tuhan. Even when we first practice in the morning. Mungkin ketika kita belajar Maybe last night we musik, didn't sleep very well. pagi-pagi mungkin kita tidak tidur dengan baik. 9 o'clock we have to be here to practice. Dan kita harus datang ke sini jam 9 untuk latihan. Everybody was with a long face. Semua orang kurang There is no bahagia atmosphere. dan tidak ada atmosfer yang baik. And then we just practice and practice. Kita hanya latihan dan latihan. I give a sign to Tika, smile. Dan saya memberikan suatu tanda kepada Tika untuk senyum. You need to build the atmosphere Kau harus membangun atmosfer. because you are building the worship. You have to get all the congregation to worship with you, Karena engkau sedang membangun jemaat, to maka bring engkau harus membawa the glory of God down here. untuk menyembah Amen. agar kemuliaan Tuhan That's your turun. ministry. That's your ministry, young people. Dan itu adalah pelayanan kita. That's your ministry, the worship team here. Itu adalah pelayanan dari Come on tim time. musik. Datanglah tepat Because waktu. you need to bring the atmosphere. You need to bring the Holy Spirit. You need to bring the glory of God come into this temple. Karena kita perlu untuk membawa kemuliaan Tuhan turun ke tempat ini. Everybody feel like that in the morning. Sometimes you look a long time ago. I have a coworker, and when we met in the elevator, and then I say, "How are you doing? Good morning." I said, and then she said like this, "No, I want to be grouchy today." So she said like that. I want to be grouchy today. Jadi ada beberapa ada teman sekantor saya yang dulu sering In saya the morning, bertemu, I said, "Good morning." yang saya sering bertemu dan kemudian She saya said, katakan, apa "No." kabar? It's too early, and I want to be grouchy today. Dan dia berkata, So ini terlalu pagi. she has already made the decision to be grouchy. Dan dia bilang, ini terlalu pagi dan saya ingin bersungut-sungut hari ini. Jadi dia Psalm 103 buat keputusan untuk taught us. untuk seperti itu. Psalm 103:1 taught us. Mazmur 103 ayat 1, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. berkatilah Tuhan
jiwaku dan segala sesuatu yang ada di dalamku, berkatilah nama Tuhan. It's like my soul is like a different, and it's here, but it's like a different place here. Jiwa saya ada di dalam hidup saya, cuman mungkin di tempat yang lain. So my soul is that time is a little bit grouchy. Jadi mungkin waktu itu jiwa saya sering ingin bersungut-sungut. But then I tell from my brain, my will, that is not influenced by the environment. Dan This tapi morning, Pastor Robin talk about the environment. tapi saya memerintahkan otak saya untuk Don't let the environment influence you. tidak membiarkan lingkungan itu mempengaruhi You hidup have kita. to be like this verse. Kita harus menjadi seperti firman ini. Bless the Lord, O my soul. You tell your soul. Berkatilah Bless the Tuhan jiwa saya. Don't be grouchy. Maka kita Bless the perintahkan jiwa Lord, kita. O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Kita perintahkan jiwa kita untuk menyembah Tuhan. That girl, my colleague, said, I want to be grouchy. I decided to be grouchy Dan teman today. kantor saya berkata, saya ingin untuk bersungut-sungut hari ini. But you who want to receive the promise of the Lord, you have to say, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. That's how you build the atmosphere. Tapi setiap orang dari kita yang ingin menerima firman Tuhan, kita harus berkata, berkatilah Tuhan jiwa saya, agar kita bisa Who membangun wants atmosfer. to receive the blessing from the Lord? Siapa yang ingin menerima firman Who wants to receive janji dari Tuhan? the promises of the Lord? Siapa yang ingin menerima janji dari Tuhan? So you have to tell your soul, even you were grouchy at that time, a lack of sleep, you have to tell, bless the Lord, O my soul, and all that is within me, bless His holy name. Jadi kita harus memerintahkan kepada jiwa kita, walaupun kita ingin bersungut-sungut, kita harus Everything that menyembah has Tuhan. breath, praise the Lord. Bahwa setiap orang yang mempunyai nafas harus memuji Tuhan. Are you still having breath? Apabila kita mempunyai nafas, You can breathe, right? kalau kita masih bisa bernafas, So if you still can breathe, kalau kita masih bisa bernafas, you belong to this. And you have to tell your soul, don't be grouchy, firman ini bless the Lord. harus diaplikasikan kepada hidup kita. Dan kita Bring harus the berkata, atmosphere. sembahlah Tuhan, Bring the bangunlah, whole congregation to praise the Lord. bangunlah atmosfer dan bawalah jemaat untuk So menyembah Tuhan. the presence of the Lord will come down. Sehingga suasana dari Tuhan akan turun. So when the presence of Lord is here, then miracle will happen. Ketika hadirat Tuhan ada di sini, maka mujizat akan terjadi. That is the atmosphere. Itu adalah firman, itu adalah Psalm suasana. 42:1 said, as the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, O Lord. Mazmur 42 berkata bahwa seperti rusa yang merindukan air, demikianlah jiwa saya merindukan Kau Tuhan. As the deer pants for streams of water, so Seperti my rusa soul merindukan pants air. for you, O God. Demikian juga jiwa saya merindukan Kau Tuhan. My soul thirsts for God, for the living God. Jiwa saya haus akan Tuhan, akan Tuhan yang hidup. When can I go and meet with God? Kapankah saya bisa pergi dan menemui Tuhan? Build the atmosphere. Maka kita harus membangun suasana, atmosfer. When you worship the Lord, Ketika kita menyembah Tuhan, quote His word. Quote His word. maka kita harus You menyebut build the firman ini. atmosphere, Bangun atmosfer, since His word is the assault weapon against our enemy. karena firman Tuhan itu adalah senjata untuk menyerang musuh. You know, Ephesians 6 told Efesus us 6, about all the weapons, about the armor of God. Efesus 6 berkata tentang senjata-senjata dari firman Tuhan. You heard about the helmet of salvation, the breastplate, and so on. Ya, tentang ketopong keselamatan, juga All baju seragam dari those firman Tuhan. armor, all those weapons are defensive weapon for defense. Dan semua senjata itu adalah untuk bertahan. There is only one assault weapon. Hanya ada satu senjata untuk menyerang. There is only one assault weapon. Satu senjata untuk menyerang. What is the assault weapon? Apakah senjata? What is the assault weapon? Apakah senjata itu? The word of God. Firman Tuhan. There is only one assault weapon. Hanya ada satu senjata untuk menyerang. His word. Yaitu adalah firman Tuhan. And when His word say, Dan ketika firman itu berkata, O Father in heaven, Bapa yang ada di surga, hallowed be Thy name. Thy dimuliakanlah kingdom namamu, come. Thy will datanglah be done kerajaanmu, on earth jadilah kehendakmu di bumi as it is in heaven. seperti di surga. In heaven, Di surga. God's will doesn't want you to be sick.
Firman Tuhan bukanlah keinginan Tuhan bukanlah agar kita sakit. And you know that the word of God Kita tahu is the assault weapon. bahwa firman Tuhan adalah suatu senjata untuk menyerang. That's why when Jesus was tempted, Maka he itu ketika used the word of God Tuhan Yesus sedang dicobai, engkau membutuhkan firman Tuhan. and the enemy flee. Maka musuh itu akan lari daripadamu. There's only one assault weapon, Hanya ada satu his word, senjata untuk menyerang, yaitu firman Tuhan. the assault weapon against our enemy. The assault weapon against our enemy. Firman itu adalah suatu senjata untuk menyerang musuh kita. The third A, A yang ketiga, articulate. suatu artikulasi atau penyataan. Yeah. So we have 3 A's, right? Anticipation. What is the second A? Ada 3A, yang satu antisipasi, Atmosphere, if you're still atmosfer. here. And the third one is articulate. Yang ketiga ada suatu artikulasi atau pernyataan. We need to testify. Kita harus beri The kesaksian. word of God said that we will be saved by the blood of the Lamb and the word of our testimony, Firman right? Tuhan berkata bahwa kita akan diselamatkan oleh darah Tuhan dan juga dari kesaksian kita. So we need to testify. We need to articulate the word of God. Jadi kita harus memberikan kesaksian akan firman Tuhan. There is one word in Hebrew, Ada satu kata di Ibrani, or the spirit of the Lord. yaitu ruah atau roh dari Tuhan. In Indonesian language, we call it roh. Di dalam bahasa Indonesia kita katakan roh. And Arab also roh. Di bahasa Arab juga roh. The Hebrew is ruah. Bahasa Ibraninya adalah ruah. That is the spirit of the Lord. Ruah is actually the breath of God. Yang artinya adalah nafas dari Tuhan. That is the breath of God that gives us alive, that make us alive. Nafas dari Tuhan yang memberi kita kehidupan. You remember? Is there anyone here with the name Sarah? Adakah dari kita Ada. yang bernama Sarah? Is there anyone? No. Nope. Sarai. Sarai? Yeah. You know the word, the original name of Sarah is actually Sarai. Sarai, right? Nama asli dari Sarah adalah Sarai. And Abraham also Abram. Dan Abraham adalah Abram. But you know, when the Spirit of God comes, Tapi ketika roh dari Tuhan when datang, the Spirit of God came to that name, roh dari Tuhan datang kepada nama tersebut. there is the breath of God. Ada That nafas is the dari Tuhan. Spirit of God. Ada nafas dari Tuhan. The breath of God came to Sarai, and Sarai becomes Sarah. Nafas dari Tuhan datang kepada Sarai dan Sarai menjadi Sarah. Abram will become Abraham. Abram menjadi Abraham. So if you have the name Sarah Jadi kalau engkau mempunyai or nama Abraham, Sarah, you need to be Abraham, very proud engkau harus bangga. because it contains the breath of God in your name. Karena ada nafas dari Tuhan di dalam In nama. your name. So maybe Brother Marcus maybe change next week Maharkus maybe. Jadi mungkin Markus berkata namanya Maharkus. Okay, or maybe I change it also. But this is telling that the ruach, the spirit of God, the breath of God. Ruah atau nafas dari Tuhan, roh dari Tuhan. Sarah was given the name Sarah. Abraham was given the name Abraham. Sarah diberi nama Sarah dan Abram menjadi Abraham. On those names, the God factor Yahweh, YHWH. Dan dalam nama tersebut ada kata Yahweh. The breath of God came to Sarai and Abraham. Bahwa nafas dari Tuhan datang kepada Sarah atau That Abraham. makes them alive. Dan yang membuat mereka hidup. That changed the barren woman becomes a fertile woman. Yang menjadikan orang yang tadinya mandul menjadi punya anak. That changed the barren woman alive. Menggantikan orang yang dulunya mandul menjadi hidup. No longer laughter. Tidak lagi No longer laughter. bukan lagi tertawa, No more unbelief. tidak lagi ada Laughing of ketidakpercayaan. unbelief that an old woman can bear a child. Tidak lagi ada tertawaan atau suatu ketidakpercayaan bahwa orang yang mandul bisa melahirkan anak.
They named their promised child Isaac, right? Dan anak perjanjian itu dinamakan Ishak, That which means laughter. yang adalah namanya artinya When the first tertawa. time Sarai heard about that she will be she will have a child, she Ketika- laughed. She Ketika laughed. ketika Sarah pertama kali mendengar bahwa dia akan mempunyai anak, dia tertawa. But when the child came, the true child, the promised child came, Tapi ketika anak perjanjian tersebut datang, it became Isaac or namanya laughter. menjadi Ishak, yaitu adalah tertawa. Because there is it's no longer laughter. Karena tidak ada lagi It's no longer unbelief. tidak ada lagi tertawaan atau It's ketidakpercayaan. no longer laughing of unbelief that an old man and an old woman can bear a child. Tidaklah ada lagi suatu tertawaan bahwa perempuan yang dulunya mandul Because sekarang bisa Ruach melahirkan. came, the Spirit of God came. Karena roh dari Tuhan itu datang. You need to articulate, you need to speak it. You need to speak the word of God. Engkau perlu untuk menyatakan atau mengartikulasikan firman Tuhan. We need to be like Jabez also. Jabez articulated his prayer. Kita ingin agar seperti Yabes yang mengartikulasikan atau First menyatakan Chronicle doanya. 4:10. Jabez cried out to the God of Israel. dan seperti ada ditulis bahwa Yabes berdoa kepada Tuhan, Oh, that you would bless me and enlarge my territory. bahwa Tuhan kau akan membesarkan teritori saya. Jabez was nothing. Yabes bukanlah siapa-siapa sebelumnya. Everybody looked down on him, Semua orang melihat rendah kepada dia. and he cried. Dan He dia cried with berdoa. anticipation Dia berdoa dalam suatu at the right antisipasi, atmosphere when praying unto God Yeah. earnestly, di atmosfer yang tepat, and he articulated, dan dia menyatakan doanya. "Oh, that you will bless me and enlarge my territory. Bahwa engkau akan memberkati saya dan Let- membesarkan Let teritori your saya. hand be with me and keep me from harm, so that I will be free from pain." Dan agar tanganmu melindungi saya sehingga saya bebas dari kesakitan. And the word of God said, and God granted his request. Dan firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memberikan jawaban kepada permintaannya. Do you want that God granted your request? Inginkah kita untuk Tuhan menjawab doa Do kita? you want God to grant your request? Inginkah kita agar Tuhan memberkati atau menjawab Articulate jawaban Speak pernyataan it. kita? Speak unto the Lord like Jabez. Maka nyatakanlah kepada Tuhan, doalah kepada Tuhan seperti Like Yabes. Jabez. Seperti Yabes. Earnest prayer. Pray earnestly. Doa yang sungguh-sungguh. Build the atmosphere. Bangun atmosfer. Say to your soul, bless the Lord, O my soul, and all that is within you. Bless his holy name. Katakanlah kepada jiwa kita, berkatilah Tuhan segala yang ada di dalam hidup Oh, saya. that you will bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me. Agar engkau Let memberkati your saya dan name be with me. Let meluaskan Ruach teritori will saya. come to me. Agar rohmu datang kepadaku. That Ruach will come and breathe on me, so I will be alive. Agar rohmu datang kepadaku sehingga And aku keep bisa me hidup. from harm, so that I will be free from pain. Dan jauhkanlah saya dari kesakitan sehingga saya bebas. And God granted his request. Dan Tuhan memberikan jawaban dari doanya. Are you ready to implement these 3 A's in your life? Apakah kita siap untuk menerima 3A ini di dalam hidup kita? Anticipate, Antisipasi, atmosphere, atmosfer, articulate. dan artikulasi. Let's stand up together, and I want to ask the Mari kita berdiri. worship team to worship that, maybe one of the song. Ephraim, you can choose whichever you think.